Nempung dumdak liga bijaman ang buat khushi narang buat support khair tongkai naling ane ke like comment khair tongkai naling to naring jone level bijam complete changrang ta aro ekren khair tong ekren support khair tong ang banaro ane ke like comment khoi tongo sopna kara khushi changa ato dagai famjao notification jagai comment khwa aro bisi lap changa bisi comment dagai naro jodi okai comment jodi reply ra khusap ba nang comment kunu reaction ang kharsa dong be 91 shop views bijam down changrang wana link comment rakhuna lagya shop kainan chung batang creator bijam bege khara narong pham chau gai comment khara lagya shop kainan odong se ningi facebook nijan hau khara naro ani ki hau dagai ana okhari bia kakana weekly challenge dagai nang ense kaini comment reply khana lagino ense kaina reaction ribna lagino te comment khanung se na ba reaction ribino or khare comment ba khana lagya phawna pham chana rong sop kaina ni kian aro or khare nanga anga comment like khare ring nung se nang nijaba hau chango wana link dumda kaina khana lagya to sangchang wa be pham chan am pham ogai phaman khan ni kainta ro narong baja te hau chang ring lagya te kabi din chai rijama kukchana lai se chango kai jonmo changin rijama kuknu metu tension an aimong te okhar khare ege dai ba kai social media dai ba kam kharan se success mana okhar khare na anga support kharan se aro nai jokhon grow chango tokon se nai hau chango sop kisu mana lagya odong se support khar tungnung se sop kayan na ani ke ba support kharno to khare krang ken video banai ta aro narong ala phamang khane ne aro gosa ek setup review na pham cha eigu karai tunu pitang egai kakani jagai reel video post kharana ogai dagai gosa nok tani review ogai not ato bustu na pham cha mia ga sanrim tawgai nutun khare setup rim tawgai ogai changjo kakani profile grow khana ni ki gosa isi nang isi song music atba লাগাইনা ঝাঙা ওগদাগাই আপোনালোকে জানে না নাজানে এই নতুন আপডেটটো যোৱাকালি মাত্ৰ দিছে এই আপডেটটো হল আমাৰ প্ৰফাইল গ্ৰো কৰাৰ কাৰণে দিছে নতুন কোৰিয়া মিউজিক তাতে মিউজিক লাগাব পাৰিব অকল মিউজিক আৰু তাতে কিবা লিখিব পাব টেক্সট আপুনি কি লিখে তাতে এটো লিখিব পাৰিব এইটোই আপডেট দিয়াটো তো আপোনালোকে ভালে থাকক সকলোৱে ভালে থাকক আৰু সকলোৱে সাপোৰ্ট কৰি যাব এজনে হিজনক তেতিয়াহে সাকসেসটো মিলিব সাকসেসটো পাই যাব তো টাটা বাই বাই এইখিনি আজিৰ ভিডিও সমাপ্ত কৰিল।